Como saben ustedes, colaboramos con la OCDE desde hace ya mucho tiempo, desde el 2009 por lo menos, presentando informes de diversas áreas de la institución con resultados siempre muy productivos. Yo querría agradecer en esta ocasión a la Fundación Santillana, que es un socio también de esta casa muy leal, por supuesto a CAF, patrono también de la casa. La edición del 17 de este panorama de la educación analiza, como cada año, los indicadores de la OCDE en materia de educación y compara los indicadores internacionales con el objetivo de servir de herramienta a las políticas públicas, a la búsqueda de eficiencia y al crecimiento equitativo de los sistemas de educación de los países analizados. El panorama son indicadores son la fuente de información más acreditada sobre el estado de la educación en el mundo y ofrece información sobre la estructura, las finanzas y los resultados de los sistemas educativos en los 35 países de la OCDE y en otros países asociados. Yo querría agradecer la presencia de los participantes en esta presentación, de don Emiliano Martínez, vicepresidente de la Fundación Santillana, de don Andreas Schleicher, director de Educación y Competencias de la OCDE, bienvenido de nuevo, y a Germán Ríos, director corporativo de Asuntos Estratégicos de CAF, Banco de Desarrollo de América Latina. El señor Max Trejo, secretario general de la OIJ, vendrá un poquito más tarde porque ha surgido un compromiso, pero se sumará a la mesa en cuanto le permita su agenda. Así que, sin más, querría aprovechar la ocasión para felicitar públicamente a Germán Ríos, que se nos escapa de España, se va a Uruguay. Creo que se va con el corazón partido, con la pena de marcharse de aquí, pero con la alegría de ocupar un puesto de más responsabilidad, donde estoy seguro de que hará una labor tan buena y tan destacada como ha hecho aquí en España, Germán. Así que cuando quieran, tiene la palabra don Emiliano Martínez. Muy buenos días, señoras y señores. Evidentemente es innecesario presentar al responsable y líder del Departamento de Educación de la OCDE, y todavía más innecesario hacerlo en esta ciudad con la que tiene una agenda especialmente generosa. Esta misma mañana pues, ha tenido otra presentación pública con una amplia presencia de líderes educativos y personal interesado en los temas de educación. Es innecesario, sobre todo, porque la difusión de los estudios sobre educación de la OCDE hoy ha alcanzado un nivel planetario. No hay responsables de educación en ningún lugar del mundo que no los tengan como una referencia. Y lo que todavía es más importante es que su nivel de influencia ha crecido también de una manera exponencial hasta el punto de que a veces produce alguna incomodidad porque datos o valoraciones que incluyen estos estudios, de alguna manera, normalmente positiva, pero de alguna manera condicionan las tomas de decisiones en educación. Se va a presentar y él hará un detallado y minucioso análisis. Uno de los dos estudios que han sido los ejes del prestigio de la tarea de educación de la OCDE, el panorama de la educación, que va, este es el año, el 2017, por la 24ª edición, 24 años haciendo un análisis de los factores influyentes en la educación. Curiosamente, el otro, obviamente, son los estudios PISA, que, como miden el rendimiento de los estudiantes de los distintos sistemas educativos, crean unas enormes expectativas antes de que se presenten y luego pues, provocan todas esas pequeñas o grandes convulsiones, porque eso de los rankings pues, tiene el morbo que todos sabemos que tiene. Pero el panorama
es notable que haya tenido, como es natural a lo largo de tantos años, una evolución que muestra la vitalidad tanto en la metodología como el compromiso de continuidad en líneas estratégicas, porque es como un caleidoscopio que va incorporando más variables de la educación y a la vez las fundamenta con un notable rigor en sus datos. Y está sirviendo para no solo ayudar a poner en valor la educación por los efectos que sobre el conjunto de la sociedad tiene, más allá de los intereses estrictamente profesionales de los actores que se dedican a ella, sino que de un tiempo a esta parte está también poniendo de manifiesto la extraordinaria complejidad que tienen las actuaciones en educación. El panorama que se va a presentar, como ha ido creciendo este árbol, se nos ofrece también en análisis sectoriales. Hay un informe, una separata específico de España, y hay igualmente un informe que engloba la situación del conjunto de los países iberoamericanos y que, por consiguiente, en esta casa director, que por otra parte ha acogido en otras ocasiones también temas de educación de la OCDE, es especialmente comparado. Y termino con un comentario y una cita del propio Andreas Schleicher. De esta poderosa fuente de información que es los indicadores que se presentan, sirve sobre todo para que cualquier juicio sobre la educación con carácter general o sobre cualquiera de sus variables significativas se pueda fundamentar en datos, en estudios, para que no sea solamente una opinión más, que es lo que en otras ocasiones Andreas Schleicher ha tratado de superar. Muchas gracias por su presencia. Sí, por favor. Gracias, and first of my apologies for speaking in English, but I'm trying my best to speak slowly. And I want to be very thankful and grateful for Casa America to host another event, and also to do that in collaboration with the Organization of Youth. You know, in our data, you find youth still only often a small percentage of the population, but they are 100% of our future. So I think it's very important to look at that. I want to start with something that is the most amazing finding from this year's edition of Education at a Glance. You know, Education at a Glance is something we publish every year. It's a moment to take stock of where we are, how things are progressing. You know, the debate on education is always heated. You know, people have different views, opinions, but Education at a Glance every year allows us, you know, to see where are we, how are things progressing, where are things progressing fastest. In the area where you can see the most dynamic change is in higher education, advanced skills. You know, getting a university qualification or an advanced vocational qualification. Look at this picture. You know, had we had this meeting here, you know, 10 years ago, would you have imagined that today in many countries, well over half of the population in the young age, you know, 25 to 34-year-olds, now has an advanced qualification, you know? And you can see, well, you know, most countries in Latin America are still a little behind, but, you know, if you talk about older generations in those countries, you'd find only a tiny fraction of shares with advanced qualification. So there has been enormous progress in expanding advanced skills all over the world, including in Latin America. Some people say even, you know, we have too many people going into universities now. Well, usually they talk about other people's children, you know, their own people. Everybody wants to have their child getting the best education.
some people say, well, you know, maybe one day everybody has a university degree or an advanced vocational qualification, and we all end up working for the minimum wage, you know, talking about a huge deflation in the labor market value when everybody is well educated. Actually, we have not seen any of this. Spain is a great example, you know, expanding tertiary education, but the advantage that people have from being better educated has not become smaller. It has become larger. If you look at the last years of the crisis, you know, those people who are well educated saw a slight dip in their salaries, but they're already well back by the pre-crisis levels. The people who paid the price for the economic crisis in Spain were the poorly educated, largely. The crisis has actually amplified educational disadvantage. But this is something I think that is really, really amazing. We're seeing, you know, in a way, you know, we're seeing tertiary qualifications, advanced vocational qualifications or academic skills really becoming the kind of currency of 21st century learning. And when you look at the people who are entering education, those who are actually now getting involved in tertiary education today, you can see in most countries it's well over half of the population. You might not, you know, trust the figure for New Zealand here, over 90%. You say that just can't be true. And actually the reason why the figure is so high is that in New Zealand there are lots of people coming to New Zealand for the purpose of study, so that inflates the figures. But, you know, for the next country there are Chile and also Denmark, and so it's quite real. I mean, you really see how this is becoming universal as well. And Spain in a good position on this as well. Now, what's not so good, that it's still largely kind of gender bias. When you look, for example, at science, technology, engineering, mathematics, we call them STEM. Something that actually is a great strength of Spain. Spain has done really well in getting more people into the STEM field, but, you know, it's still largely men. Very few women go into those fields. And that is really true in many of the countries. And it's not something that happens just, you know, when people enter university. In fact, we can see signals of that already when they are in school. You know, we studied that in the context of our PISA exams, and we can see, you know, boys and girls more or less do equally well in science. But when you ask them, you know, what do you want to do in your life? You know, the boys say, I want to become the engineer, the scientist, you know, change the world. And the girls don't see the life opportunities in the STEM subject. So it's not something about universities, what you see here, something that is framed very early on in the lives of people. The other point I want to make is that we still see limits in the social mobility of people. If you look at the people who get an advanced qualification, it's often the ones where the parents also have an advanced qualification. And the entrance rate, you know, for those where neither parent has an advanced qualification is a lot lower. That's the kind of purple square. And actually you can see the gap in Spain is larger than on average, which shows us, you know, social mobility is still a distant goal. There's a lot more our societies need to do. That it's the best and brightest to get access to the best places in university and not the wealthiest. I think that's sort of something to work on, but I do believe that we're going to see progress. Now, here are the benefits of this. Employment is an obvious story. In all of the countries for which we have data, those with tertiary qualifications have much greater chances to be in employment. And you can see those without, you know, getting a good school education or completing school, the dropouts, they are in the red kind of diamond here. They're actually much lower in their employment levels. And you can see that, you know, not so much pronounced in Spain, but, you know, go to other countries here, actually employment very much depends on the skills of people. It's also in part related to, you know, what you study. You can see in many countries employment
differentials are there for fields of study. You know, the science and technology sometimes is a better choice for people. Education, my field, is not so great in terms of getting a job. No? So it doesn't only matter that you get a degree, but it does matter actually what you study, at least in some of the countries for which we have comparative data. Now that's about getting a job. The other part of the story is, of course, you know, salaries. And we do see that, you know, look, who are the leaders in the earnings advantage? They're all in South America. You know, basically, high levels of skills is still such a scarce resource in countries like Brazil, Chile, Colombia, Costa Rica, Mexico, that actually those who have those kinds of skills get a huge, huge benefit over the life cycle. No? You talk about, you know, more than 100% in earnings advantage on average. You know, that includes some people who are super rich and some people who may not earn so much, but, you know, it's a huge earnings advantage all in the Latin world, which really shows you the scarcity of high levels of skills. No? But it also shows us something else, and that's the sad face of it, and that's the large social and educational disparities. The well-educated have great prospects, the poorly educated are really a lot worse off. And last years have amplified those kinds of disparities. So overall, education is really something that is very, very important and a good kind of choice for people. Now you can ask yourself, what are we doing about it? And the first question we come to, you know, I talked about earnings as the outcome. Now I'm going to talk about money that we invest in education. Let me talk about sort of looking at spending on higher education. And I show you two things here. The blue bar shows you the increase in investment in university education or equivalent vocational studies, no? Where the bars go up. Countries are spending more in 2014 than they were spending in 2010. Where the blue bar goes down, and that includes Spain and Portugal, countries are spending less. Reductions. The green bar is also important. The green bar talks about numbers of students. Where the green bar goes up, you can see, for example, in Turkey, there's been a huge increase in investment in tertiary education, no? 140%, 130%. And, but there's also been a huge increase in the number of students that has eaten up some of this. Estonia, the country next to this, is interesting. No? They have actually had a decline in students because, you know, their population is shrinking, and still they have raised their investment in education because they understand its importance. When you look to Spain, there has been actually an increase in students, but actually you are in a difficult financial crisis, so money has been cut. So spending per student has dropped quite a bit. No. So those things all really matter. Money, of course, is not a sufficient prerequisite for success, but it's always necessary. One of the things that we have also observed that not all of the increases in investment in education have come from government, public sources. We've seen actually big changes in the share of investment that households make, no? Tuition, and so on. And you can see actually in most countries, the private share of funding has risen quite steeply. Spain is a case in point. You know, universities have become a lot more expensive. But also you can see this in Mexico and Peru and so on. So as a result, you can see that now, you know, the share of higher education that is funded by private sources has become quite high. If you look to Chile, no? You're talking about, you know, most of the resources now coming from households, but also in Colombia it's high, in Portugal. Spain, still a modest share of private investment, but, you know, it's rapidly increased. It's a very different picture than what you have seen, you know, 5-10 years ago. No? And then you can see sort of the lucky people are in Finland and in Norway and in Luxembourg and Denmark, where there is a lot of investment and it's all coming from the public purse. So I'm talking about private investment. Let's be clear about this. This is largely tuition, and what we have done for the first time, we have compared levels of tuition.
In purple, you see tuition for public institutions, and in brown, you can see for private institutions. You know, on the left side, you have the United States. You know, $21,000 on average. Tuition has gone completely to the roof. No. In fact, I would argue that in the United States, there is no relationship between what you pay and what you're going to get as a student. No. It shows us actually, it's a bitter lesson that markets sometimes can bitterly fail in education, no, making education prohibitively expensive without providing their value. But there are other countries, you know, if you look to Chile, tuition is really, really high. No. In Spain, you can see it's modest, risen, but still modest. No. Mexico, again, much higher, particularly if you go to a private institution. Is tuition good or bad? You know, that's difficult to judge. You know, someone has to pay for education. I think the more important question is, what do governments do to ensure that all students who are talented have the means to go to university? You know, the job of governments is not necessarily to pay for everybody, but at least to make sure that no one who has the talent is deprived of a good education. No? Making sure that's the best and brightest to get the best opportunities, not the wealthiest. That's the role of government. So let's see how they do on this. Now let's go to the next slide. And this is basically the kind of public or support systems that exist. What you can see here is the share of students who get grants from governments. Now that's money that you don't have to pay back, you get it and you can keep it. I highlight Finland here. No? If you had watched the chart carefully before, Finland actually has no tuition. There's nothing you pay as a student. And still, students get money from the government. And you ask yourself, you know, what's going on here? And the answer is actually Finland understands the value of education. They want actually to facilitate that as many people as possible. They understand, for example, often children from disadvantaged families cannot afford, you know, to study, to have the living expenses. So they're giving people money. They pay you for going to university. England is an example of a country that says, no, we don't want to give public money, but we give people loans. And we make those loans income contingent. So basically, you get money from the government. You can see 9 out of 10 students get a loan from the government. And you only have to pay that loan back when you get a decent salary. So anybody can go. You don't take a risk. You know, in the United States and many other countries, Chile is very different. You may get a loan that is government guaranteed, but you have to pay it back, even if you don't get a job. So if you come from a disadvantaged family, that's a huge risk for you. Many people don't do that. But in the case of England, and it's income contingent, so it's a safe bet. You get that money, and the government only takes it back when you actually have a good salary. There's another way. Norway is an example of a country. They don't charge you tuition. They don't give you a grant like in Finland, but the government gives you a loan, again, to facilitate students' living expenses and so on. But then you have a whole range of countries, and I highlight here Chile and Mexico, where, you know, people are more or less on their own. You've seen before, tuition levels are really expensive in the case of Chile, and no one is going to help you with this. So families really have a very high kind of burden, at least in some of the institutions where people charge tuition. Now, this is how higher education is paid. The question is, of course, is it a good investment? Let's have a look at this. Let's look at this, first of all, for people. And the data that you can see here are simply amazing. You know, before I said Chile, you know, is expensive, high levels of tuition, nobody helps you with that. But look at the earnings returns. Those who get an advanced degree get almost, you know, $600,000 more over their life cycle, working life, than those who just complete a high school degree. Huge benefits for university graduates. And the costs in Chile are comparatively small. You know, the brown bar is talking about the costs, the blue bar is about, you know, the earnings benefits. You can see the benefits are so much more than the costs, even in a country like Chile. But remember, you know, if you are a poor student from a poor family and you can't afford, you know,
going through these costs and incurring these costs, well, you know, you're never going to reap these benefits. And that's one of the reasons why social mobility in the case of Chile is so limited. No? So, on average, it works really well for people. But, you know, averages are always a dangerous concept. You know, it's like in a Russian hospital, you know, where you go to the top floor and the people are with 42 degrees of fever is dying, and you go to the bottom floor and people are freezing, but the average seems to be body temperature. No? So I think, you know, that is a very deceptive picture. I think you can see clearly here the important role of people, of governments, to actually make sure that the money is protected. Again, you know, we at the OECD don't argue for everything being publicly paid. Some countries do that, you know, the Finnish and Norwegians and so on. But I think what we need to think more carefully about the mechanisms, how we make resources accessible. Now, this is how it works for people. You can say, well, if it's great for people, let people pay. But we also see that it's great for governments. You know, the more interesting picture is the one that you can see here. This is basically what taxpayers get more than what they pay, because better educated people pay more taxes and incur less social expenditure and transfers. No? And you can see again, you know, higher education is a great business for governments. You know, on average, countries make $200,000 profit out of every university graduate, because those people contribute so much more to society than what they actually cost. And that's true for all countries for which we have data. There is no country where the brown bar is longer than the blue bar. And every country actually is a good investment of tax money. No? So it's great for people, it's great for taxpayers. Why don't we invest more in good education? It's a really intriguing question. You know, this is so logical to do, and still spending is limited. And the answer is simply that we often prioritize the urgent over the important. You know, that's something that is really quite limited. But I must say, I think these data are truly amazing. They show us really the huge benefits that come out of education. Internationalization. We've seen actually, particularly in the 90s, huge increases in the number of students who go abroad for the purpose of study. And we have some really interesting data that show actually that is good for the countries who send them and good for the countries who receive them. It's a great opportunity to build networks, to build social capital, to build cross-cultural understanding. There are huge advantages in internationalization for everyone involved. No? But let's have a look how this actually works out. You know, on the horizontal axis, I'll show you the propensity of people to actually go outwards. And you can see, you know, Slovenians and the Luxembourg and many actually European countries, Ireland, Letland, Estonia, people are very likely to go out of the country to study elsewhere. It's a great asset. If you look to the left side, you know, you can see the Americans, the Australians, the Chileans, the Turkish, and Russian Federation. People are not very likely to go outside of their own country to study. It's a pity. Some of these countries are very wealthy, but sort of students do not do that. On the vertical axis, you see basically where students go to. What's the most popular destination for students in relative terms? New Zealand. Would you have imagined that? Second comes the United Kingdom, England, Switzerland, Austria, Australia. Those are the favorite destinations of young people today to go to study. Again, you know, in absolute numbers, things look different. No? In absolute numbers, you know, China is a huge magnet for international students, or the United States. No? But in relative terms, they actually come out on the bottom of the list. No? It's a very small share of people going to these countries. It's just, you know, because the countries are large, that gets magnified. But in my view, it's a very interesting way of, you know, to study actually systems, the outward mobility, how likely are people to go abroad for the purpose of study, to broaden their horizon, and how attractive are countries to absorb students. And some countries are good at both ends of the study.
What are people studying? We can see that most clearly at the doctor's level. You can see, for example, engineering is something which people like to go to study abroad. No? Arts and humanities is something you study more in your own country, or health, or education. Those are more domestically oriented fields. Whereas, sciences and particularly engineering are topics where people choose to study abroad. So it's quite interesting at the doctorate level that people look at this in a quite differentiated way. Now, I talked about, the great impact that education has for the lives of people, for our societies, for our economies, but also we see that the transition from schooling is often not really easy. Here you have something that is of particular concern, and these are the people, the share of students who are not in education and not in employment, who are sort of left out of the radar screen. And many of them actually are not even looking for work. They're completely lost. They're not featuring in any statistic. And you can see that share is very, very significant. You can see in all of, the Latin American world. And you can also see that when you compare that with 2005 and 2016, in many of the countries, it has not declined, but risen. If you look, for example, here to Turkey and Israel, those countries have been very successful in reducing the share of people not in education, not in work. But in Latin America, some countries have seen rises in the share of people left out of the equation. Now, this is a broad trend between 2005 and 2016. In the last few years, Spain sees some really encouraging signals to reverse this, and hopefully over time you'd see different statistics. But overall, Spain is among the countries where today there are more young people in a precarious situation than before. And I'm not talking, about 3-4%. This is a quarter of people in the age group 20 to 24-year-olds. Now, some people say that's not to do with education, that's simply about labor markets. Labor markets not offering enough opportunity. We thought about this for a lot, and surely, labor markets play an important role. You have many talented Spanish people who go abroad to work in other countries. There is talent that isn't absorbed. So employment does matter. But I want to show you this chart, which actually looks at the relationship between being out of work and out of education and the skills of people. Now, we measured this through our survey of adult skills. Now it's the age group 15 to 19, and you can see there's a pretty strong relationship between not having baseline skills and being out of education and out of employment. So yes, labor market institutions certainly play a role, but the skills that you have are very powerful determinant. And what you can see here, you look at Costa Rica, you look at Colombia, you look at Brazil, you look at Mexico. They have lots of ninis, but they have also lots of people with very low skills, and they tend to be the same people. It's a pretty straight line among all of those countries. And so I think that's something that we need to bear in mind. It's an employment story, but it's also very much a skills-related story. Let me talk something that I think that is of growing interest in Spain, not so much in Latin America yet, and that is, vocational education and training. Finding different opportunities, different ways of learning. Integrating the world of work in the world of learning. Have a look at the data here. In blue, you see the share of 15 to 19-year-olds who go to general education programs. In green, you see the share of people who go to vocational education and training. And then in purple, you see alternatives. This is not about, school-level education, but that could be more advanced levels of education. And you can see, for example, in all of the Latin American countries, vocational education is still a rare choice. And it's typically a second choice. Often we have gateways in those systems. If you succeed, you get an access to a university, and if you don't succeed, well, go to vocational education. Most of Latin America has made vocational education a second choice, not a first choice of people.
And so academic education is revered as the only route to success. It's what you see in the statistics, what you can see in the data. That's a pity, because we know actually from the OECD countries that vocational education training can be a very powerful way for people into the labor market, integrating the world of work, integrating the world of learning. But it's an expensive route and one that requires real effort. When you look at countries that have good vocational education and training, where vocational education and training is the first choice of people, not the second choice, Switzerland, Germany, Denmark, what makes them different? They're really engaging employers. They offer high quality of vocational education with more money per student invested than a student going into academic studies, because it is expensive. And so that is something where I do think most of Latin America still has a challenge. And I also must say, sometimes Latin American countries call something vocational education that I wouldn't think qualifies for vocational education. You know, it's school-based learning that is somehow more applied. That's not actually what good vocational education is about. Good vocational education is about, you know, giving people chances to work, you know, with real people in real places. And the work-based component is a very important part. And when you look at this in more nuanced ways, you can see actually the green bar gets even smaller. So I think there's a big challenge for many countries in the region to actually advance. And Max, thanks for joining. Good. Let's talk about, you know, again, I talked about spending in higher education. I'm going to go to spending in the foundation skills. This is where we are. Green is primary, red is secondary, blue is tertiary. And you can see some countries invest an enormous amount of money in education. You know, to Luxembourg, to Switzerland, to Norway, to the United Kingdom. And that is clearly not the case in many other countries. And I must also say that, you know, the relationship between spending per student, that's what you see here, and learning outcomes is actually quite tenuous. You know, money is necessary, but it's not a guarantee for success. You know, some of the best performing countries are not spending that much. And some countries spend a lot, are not doing so well. Luxembourg is a great example. The most expensive school system, not doing really well on the PISA test and other assessments. No. But, you know, I think it's important. It's also important to look at the trends. Here you'd see in blue again, you know, spending on education is a change. In green, the change in the number of students. And what you can see, and this is between 2010 and 2014, and the reason I'm showing you this is that most countries, despite the severe financial crisis, continued to increase the investment in education, which I think shows you something about priorities. But that's clearly not the case in Spain. You can see here again, you know, student numbers have gone up, spending has decreased, so the money available per student is a lot less now than it was in the past. But you see lots of countries on the left side of the chart that also suffered very badly from the crisis. You know, you look at Turkey, look at the United Kingdom, look at Portugal. Yeah? And you can see actually in the case of Portugal, you know, student numbers went down and still spending on education has increased. There's another way how you can look at this, and that's, you know, relative to the size of the economies. Basically, in purple, you now see changes in investment, and in blue, you see changes in the size of the economy, GDP. You can see, for example, in Turkey, huge increases in spending, but also you can see that the economy grew so that it could afford to spend more money. The more interesting countries are the ones where you could see shrinking economies and still increases in spending. I think those are very interesting examples. Some countries have, despite a declining economy, continued to prioritize investment. When you look at the case of Spain, spending has decreased even faster than the economy shrunk. You can say, well, you know, I had to cut some money because there was less money available, but actually education has suffered more than the size of the economy.
Happened in some other countries, true. The United States is an interesting case. You know, between 2008 and 2014, the GDP grew in the United States. The country became wealthier, and yet they cut spending. They cut spending in the years of the financial crisis, and they never recuperated from those low spending levels. No. All sorts of patterns. So what I want to show you here simply is, yes, the crisis is a crisis. It puts constraints on public spending. But you see a fair number of countries who, despite, shortage of money, have continued to make education a priority. Again, where does the money come from? I showed you that for higher education. You see that for basic education. In most countries, basic education is largely financed publicly. That's a public good, publicly financed. But you can see in the Ibero-American countries, the share of private money going into education at foundation level is, relatively speaking, higher. And often they could be private schools or so on. So that is something I think to bear in mind. That is a phenomenon, not a global phenomenon, but more a phenomenon for the Ibero-American countries. But you have also countries like Australia, Turkey in that kind of camp. So how do countries spend their money? Now, that's also very, very important. We look at this always carefully. I already said, how much you spend is important, but how you spend your money matters even more. The first thing everybody looks at is salaries. How are teachers paid? And what I should say here, that's very important, we present salaries not, in real currencies, but in terms of purchasing power parities. So when you, for example, see here that, Mexican salaries are very good, that's not true in absolute terms, but that's true in terms of what you could buy in Mexico for a common basket of goods. And basically here you see two things. The purple diamond is the starting salary of teachers, and the blue square is salary at the end of the career. So you could see some countries start quite low and paying teachers not so well, like Mexico at the beginning, but then as you progress in your career, you get more and more money. In other countries, the salary scale is very sort of short. Spain is an example. No? You get quite a good salary in purchasing power parities when you start your career, but then, soon you end. So very different concepts in the way teachers are being paid. Very great differentials across countries in sort of those ideas. Now, there could be a lot of ways to differentiate salaries. Now, one comparison is not, in absolute terms, but how well are teachers paid relative to people who are well educated? You can see that on the next chart, and that's actually not a very encouraging picture. In most countries, you can see that teachers' salaries are not competitive when you compare them with the salaries of educated workers who have a similar qualifications. Interesting in contrast is Portugal. No, Portugal always has invested in its teachers, paying them quite competitively, but in most of the countries, teachers, don't have the kind of pay that others have. I'm going to skip this a bit. I want to talk about learning time. That's the other cost in education. How many hours of schooling do students get? And you can see huge differences. This is amazing. Look at countries like Costa Rica or Colombia, where basically you have 1,000 or more hours of instruction every year for a student. When you add it up between primary and secondary education. And then you look to Lithuania or Hungary or the Russian Federation, where this is just 600. Huge differences in the number of hours of instruction. What's interesting is that you can see most of Latin America to the left side of the chart. So actually the volume of learning time is really strong in those countries. These countries don't tend to be among the top performers on the PISA scale, which shows us actually that learning outcomes are always the product of the quantity of learning and the quality of instruction. Latin America has done a lot to, make school days long, put a lot of time into learning,
but it's not invested enough to improve the quality of teaching and instruction, to raise learning outcomes. No? Finland has the shortest school days among all OECD countries and among the best learning outcomes, because students learn a lot in every hour. The learning environment is high. No? And many high-performing education systems prioritize the quality of instruction over the quantity. And you can see also teaching time varies across countries. No. You can see, for example, in countries like Costa Rica, Colombia, Chile, and Mexico, teachers have lots of hours to teach. And you can say, well, that's a good thing. You know, students have a lot of opportunity to meet their teachers. But it always comes at a price, because it means that teachers have less time to do other things in teaching that could also be important. I give you a counterexample. You know, if you're a teacher in Shanghai, in China, you teach only about 11 to 16 hours per week, about half what a Spanish teacher teaches. And now you say, well, those teachers are really fortunate, or Japanese teachers, same thing. They have so little teaching time. But actually, they work harder and longer than teachers in Spain. So what do they do in their remaining time? Well, actually, they spend a lot of time working individually with students, particularly disadvantaged students. They work a lot with parents. They work a lot with each other to define and develop good practice. No? They would observe typically, one classroom from another teacher every week to learn from other teachers. They would do teacher competition. There's a lot of activity going on with parents, with students, with society, and the community. Very different approach to teaching. So you can say, yes, long hours of teaching looks great, but it comes at a price. And again, what we often see is that countries that do well have a good mix of teaching and non-teaching time. They support their teachers in other activities as well. How do they pay for that? Well, that's about class size. I want to show you this in the next picture. This, I know, looks complicated, but I'll explain it carefully, because I think this gives you some really interesting idea that it's not the quantity of money, but about spending choices. Again, one way how you can spend money is to pay your teachers well. Where the blue bar goes up, countries tend to pay their teachers better relative to the OECD average. Where the blue bar goes down, countries save money on teacher salaries. No? That's one way of spending money. Instruction time, you just saw it, is another way. If you have long school days, long school years, cost you money, the orange bar goes up. If you cut schooling hours, the orange bar goes down, you save money. No? And you can see countries do that in very different ways. Teaching time. No? If you ask your teachers to work a lot of hours teaching in the classroom, you save money because you need fewer teachers. The phenomenon in much of Latin America. If you give teachers lots of time for other things than teaching, it costs you more money. The green bar goes up, and you can see hugely different spending choices. And the last part, of course, is the most controversial one, class size. If you make your classes large, you save money. The red bar goes down. If you make your classes small, it becomes very expensive. So let's look at a couple of countries in the center. In the center, basically, the purple diamond is about the overall spending pattern. And you can see, take Japan and Korea. They are sort of in the line between, spending average. But they spend their money very distinctively. The green bar goes up. I already mentioned, Chinese, Japanese, and Korean teachers do a lot of other things than teaching. The system doesn't want them to spend all the time in the classroom, because they want that they have time to work with students, families, with each other, to advance the profession. That drives their costs up. They also basically want to pay their teachers really well, not extremely well. The blue bar is only slightly above the average, but teachers should always be better paid than other professions. And how do they pay for that? With large classes. They put their money into great teaching, great teachers, and they pay for that with large classes. The red bar goes down. You look at Greece. Greece spends as much as Korea and Japan relative to its GDP,
So it's not a cheap, low-cost education system. Well, the same spending levels as Korea and Japan, relative to the wealth in the country, but they spend their money very differently. What is pushing costs in Greece up? Very small class sizes. And what's pushing costs up? Teachers spend little time in the classroom. But also Greece can only spend its money once. So the cost for that has been, teachers are very poorly paid. The blue bar goes down a lot. And students have little time for learning. The orange bar goes down. So you can see what looks attractive. Many people like small classes and lots of time and so on. But it can become very expensive for the quality of student learning. Because, again, if you don't pay your teachers well, you're not going to attract people. No? Paying peanuts gives you monkeys. No? That's something that really you can see in those kinds of patterns, that actually there are choices to be made. It's not about, spending more, spending less, how you spend your money. And, of course, you can look at this across countries as well. You look at Spain, pretty much, it's relative to its wealth, a more expensive education system. Big cost driver is basically longer school days, no? And slightly above average salaries. And then also a little bit red, class sizes a little bit smaller, and so on. When you look at, actually, I want to show you this, because I thought it was a really interesting contrast between Spain and Portugal in the financial crisis. This is between 2010 and 2015. What has changed? You can see basically what has happened in Spain is, there was less money available in the crisis. So basically, the class size was increased a bit and the teacher salaries were cut a bit. Everything was sort of cut somewhere. And that has helped Spain to reduce costs. That's the black diamond. Portugal had very different choices. No? They were more in crisis than Spain. They had to cut money more. The black dot is lower. But they didn't cut everything a little bit. They actually said, we don't want to cut teacher salaries, but we want to save money by having larger classes. So you can really see they made a strategic choice. They set priorities. It's important for us to keep our teachers, to pay them well, but we need to save money, so we changed the size of the class to become more like other countries. They had a very difficult time, but were actually quite successful as well. So you can even see the changes in those patterns are really quite instructive. Last but not least, a couple of slides on early learning, and this is sort of an agenda where most of Latin America still needs to sort of move a long way. Spain is a good example. Spain has established a kind of very strong early learning system. Most small children have at least a place. How good that is, we don't really know. Our data is not yet good enough to look at the kind of social, emotional, and cognitive skills that are being developed, at the quality of environment. But at least in terms of access, I think Spain is among the top performers on this. But you can see most of Latin America is still trailing a lot behind. Why do I highlight this? Because this is where you put the foundations in place. You see this huge social disparities in Latin America. And if the smallest children are not getting onto a level playing field, you're going to see them in the next generation as well. That is something, I think, a very, very important part of the agenda to reduce social disparities. It really requires a stronger investment in early childhood education and care. And that requires money. You can see here the share of GDP being invested in education, with the exception of Chile. All of the countries are, still investing only a relatively small share of their money. Very, very last slide, that's the other end of the spectrum. This was about the small children. It's about learning at life. It's probably the biggest challenge in front of us, to move from education systems that invest a lot up front in people and then say, well, now you're on your own for the rest of your life, towards systems that make lifelong and life-wide education a reality for everyone. The world is changing every day. There are new demands popping up anywhere. It's no longer about, you learning something in school and university, but you being willing and able to continue to extend your horizon every day. And that's not happening.
In fact, you know, there are very few countries that have become really, really good at that. Here's about the incidence and intensity of learning in adulthood. I have only data for Chile and Spain among the regions here, but it's not very good. And often it's only very short-term training. The kind of sustained learning is still very rare. The countries that are doing much better on this are countries like New Zealand, Finland, Denmark, Sweden. I highlight Sweden in particular because what they succeeded with is actually making learning quite modular. If you are, you know, someone in your workplace, you ask your employer, I'd like to spend more time learning, a little bit less walking. Your employer will say, yes, because it works out with the financing and tax system. You can decide where you learn, what you learn, how you learn. You go to your university and say, you know, I'm a car mechanic, I want to become an engineer. Can you help me? And the university will say, well, you know, we design a course for you. You try that in Spain. You know, you go to university and they will tell, you know, start at zero where everybody else starts. You know, we are about an academic institution. So the kind of modular, lifelong, life-wide learning is only becoming a reality in very few countries, but it's something I think that we need to pay greater attention to, and that's why we put more and more effort into measuring those kinds of activities. So with this, I want to stop and thank you very much for your attention. Va a intervenir don Germán Ríos, director corporativo de la CONCAF. Muchas gracias. Bueno, antes de empezar, quería darle especiales gracias a Santiago. Los que saben que vengo acá a esta casa con mucha frecuencia, también saben que me va a dar mucha tristeza dejar España después de 5 años muy productivos acá. Pero después de haber escuchado a Andreas, también me da mucha alegría irme a un país como Uruguay, donde muchas de las cosas que Andreas ha explicado acá son temas importantes de reforma, y en la posición de CAF que voy a tener ahí, voy a tener la posibilidad de trabajar con las autoridades en agendas de reformas educativas, lo cual hace esto un trabajo muy interesante. La verdad, después de escuchar este reporte y ver todos los temas que afectan a la educación y sobre todo a Iberoamérica, es muy difícil hacer justicia con los comentarios que quiero hacer, pero déjenme empezar contándoles cuál es el gran dilema que tiene un ministro de Educación latinoamericano o iberoamericano hoy en día, tomando dos cosas que Andrea nos acaba de contar. Hay una estadística que cita mucho César Alierta, que a mí me gusta citar, que dice que 65% de los niños que están hoy en primaria van a trabajar en profesiones que todavía no existen, ¿no? Si uno a esto le suma la cantidad de problemas que tenemos en América Latina o en Iberoamérica en términos de calidad de la educación, de la importancia de los maestros, de la combinación correcta de insumos para tener una educación de calidad, el reto que tienen estos ministros de educación es tremendo, porque no solamente tienen que hacer parte de los deberes que no han hecho y tienen que completar, sino que además tienen que pensar en el futuro de cosas que van a estar cambiando todo el tiempo y van a tener que ir adaptando estas reformas a estos cambios que va a producir tanto la manera de aprender como el mercado laboral. Y voy a tocar varios de los temas que tocó Andreas. Voy a empezar con el tema de los profesores. Voy a ir al revés de lo que él venía explicando. Y voy a contar una anécdota que él ha escuchado de una persona que se la escuchó a otra persona. Así que vamos a ir con esta historia que no sé si lo que les voy a contar, según mi versión, tiene algo que ver con la historia original. Pero la historia es, me la contó don Enrique Iglesias, es que en una visita oficial de Estado del presidente Felipe González a Finlandia, ¿no? Él va a Finlandia, que
que nosotros sabemos que es la meca para todos nosotros de lo que debería ser un sistema educativo, y lo recibe alguien del cuerpo diplomático y le hace la antesala. Y cuando están conversando, le pregunta a ella, bueno, ¿y tú por qué decidiste estudiar diplomacia, ¿no? Esta carrera tan importante? Y dice, bueno, la verdad yo quería ser maestra, pero las notas para ser maestra no me dieron y me tuve que convertir en una diplomática, ¿no? Y esta anécdota es muy importante porque nos demuestra el peso que para algunos países le dan a la calidad de los maestros, porque si la mayoría de nosotros que tienen hijos sabemos que vamos a poner a nuestro hijo en las manos de un maestro, un profesor, nos gustaría que ese maestro o profesor tuviera las mejores condiciones para poder formar a estos niños. ¿Y cuáles son las mejores condiciones para estos profesores? Obviamente, dos cosas que comentó Andreas que son muy importantes es que estén bien pagados comparativamente con el resto de las de las profesiones, porque si no va a haber pocos incentivos para que los mejores vayan a tener esta profesión. Segundo, que tengan tiempo para ellos mismos aprender, ¿no? Hemos visto que en América Latina tenemos el peor de los mundos posible. Los profesores gastan muchísimas horas, ¿no?, en clase, lo cual les da pocas horas para entrenarse y ser mejores profesores, pero además les pagamos mal. Y déjenme agregar un tercer elemento que Andreas no mencionó, pero que yo creo que es muy importante, que es que además a los profesores socialmente no se les da el reconocimiento que merecen por el gran trabajo que hacen. Digamos, cuando tú vas a algún país de América Latina y dices soy profesor, eso no está tan bien visto como que soy ingeniero o tengo alguna otra profesión. Entonces yo creo que parte de la reforma importante para mejorar la calidad de la educación en nuestros países pasa por revisar cómo funciona el sistema de enseñanza y cómo funcionan estos sistemas de incentivos para los profesores. También sabemos que hay otros problemas en América Latina, como son los sindicatos y el problema de cambiar sistemas que son públicos y están muy dominados. Lo hemos visto, por ejemplo, en el caso de la reforma educativa mexicana y en el caso de algunas otras reformas educativas que son importantes en América Latina. Otro tema que quería comentar, que fue uno de los últimos que mencionó Andreas, tiene que ver con el tema de la educación en edades tempranas. Y estoy totalmente de acuerdo, la data lo muestra. Es un tema en el cual América Latina no ha tenido gran progreso y déjenme contarles por qué esto se convierte en un problema fundamental para la región. Como muchos de ustedes saben, América Latina es la región con la mayor desigualdad del ingreso del mundo. Digamos, algunos de los países que Andrea mencionó en el estudio, como Chile y Brasil, que forman parte de la muestra, tienen coeficientes de Gini de los más altos del mundo, ¿no? Y uno se pregunta, ¿por qué en estos países hay tanta desigualdad del ingreso? Y mucho de eso tiene que ver con el sistema educativo. ¿Por qué? Porque esto funciona como un círculo vicioso, digamos. La calidad de la educación es mala a los primeros niveles, estos niños tienen menos habilidades y menos skills para poder progresar en los siguientes niveles de educación, sobre todo si no tienen buena educación temprana, porque lo que hace la educación temprana es que enseña a los niños a aprender y le da una serie de habilidades socioemocionales para que puedan ser más exitosos durante las etapas sucesivas de la educación. Si esto falla, obviamente el niño que entra con un hándicap desde los 0 a los 5 años le va a costar mucho poder ser bueno en primaria o en secundaria. Ahora, ¿qué pasa en América Latina? Esta desigualdad o este círculo vicioso se va replicando. Entonces, los padres que no tienen ingreso, que mandan a sus niños a escuelas públicas que tienen mala calidad, hace que esto se replique y luego estos niños cuando salen acá van a tener menos posibilidad de ir a la universidad o cuando salgan al mercado laboral, el mercado laboral se encarga, como bien dijo Andrea, de hacer que este círculo vicioso continúe, porque al tener menores habilidades, eso quiere decir que van a tener menos posibilidades de trabajar. Esto llega a tales extremos que, por ejemplo, una persona que tiene educación superior en un país como Brasil es considerada una persona rica según la distribución del ingreso, porque obviamente haber llegado a ese nivel y tener un diferencial salarial importante en ese caso lo hace que tenga una posibilidad en la vida o laboral mucho más importante. ¿Qué significa esto en términos de la agenda de reformas de política pública en América Latina?
que hay que apostar fuertemente por mejorar la educación a estos niveles básicos. Nosotros gastamos poco y tenemos pocos sistemas para poder hacer la educación en las primeras edades, y luego nos sentimos muy orgullosos, y yo creo que hay razones para sentirnos orgullosos de haber resuelto el problema de la cobertura educativa. Hoy en día la cobertura educativa en América Latina es de casi el 100%, lo cual es un logro importante en términos de políticas públicas, pero ahora nos toca enfocarnos en los temas de calidad educativa, y yo creo que ese es un reto mucho más importante. Uno de los datos que me llamó la atención que Andrea mostraba era que en los países iberoamericanos en general el gasto privado en educación a los primeros niveles era mucho más alto que en los países del resto de la OECD, y eso claramente tiene mucho que ver con la calidad. Cuando tú vives en América Latina y quieres tener buena calidad educativa para tu hijo, muy probablemente lo vas a enviar a una escuela privada, y por eso el incentivo para financiar escuelas privadas e invertir privadamente en educación ha aumentado en la región. Sin embargo, la solución en términos de políticas públicas es gastar mejor en lo que tiene que hacer el Estado, que es básicamente proveer una educación pública de calidad. Y ahí es donde debemos tratar nosotros de apuntar nuestra agenda de reformas. Subiendo de nivel educativo y llegando a la educación media, Andreas comentaba que uno de los grandes problemas que tenemos también en la región es que no tenemos mecanismos de educación vocacional. Yo agregaría algo más. Tampoco tenemos muchos mecanismos de educación para el trabajo. Digamos, no tenemos instituciones que nos permitan agarrar a esta gran proporción de ninis, ¿no?, los que no trabajan ni están en el sistema educativo, que es más alta en los países iberoamericanos que en el resto de la OECD, y tratar de insertarlos en el mercado laboral. Y aquí hay un punto que Andreas hizo que yo creo que es muy importante, porque si uno ve los mercados laborales en América Latina, se caracterizan por tener una alta informalidad. 50% de la población en América Latina trabaja en empleos informales. Y obviamente eso, digamos, limita mucho las posibilidades que tenemos para poder dar empleos de calidad. La reforma tiene que ver un poco como que es primero el huevo o la gallina, digamos, reformar el mercado laboral o mejorar el sistema educativo para que la gente tenga mejores empleos. Y yo creo que es una combinación de las dos, porque también es cierto que en América Latina, cuando las empresas, por ejemplo, españolas van a la región o otras empresas van allá y les preguntas cuál es tu principal problema para operar en la región, la respuesta más concreta, obviamente todos dicen los impuestos, porque eso lo dicen en todas las encuestas, aunque sea allá o acá, pero la segunda respuesta más importante es que no conseguimos el personal con las habilidades adecuadas. Y yo creo que esto nos da un punto de trabajo y de política pública que puede ser interesante para América Latina, porque podría ser una especie de atajo para poder solucionar algunos de los problemas que tenemos, y que tendría que ver con mejorar las habilidades de los estudiantes de secundaria o de estos ninis para que pudieran incorporarse al mercado laboral. Ahora les cuento cuál es el problema. El problema es que si uno revisa las entidades latinoamericanas que se encargan de proveer esta educación, estos están todavía en el siglo XIX, por no exagerar y decir que están en el siglo XX. El tipo de oferta educativa que tenemos es una oferta que está totalmente desactualizada, que no está conectada con el mercado de trabajo, y que tenemos que traer a esta doble combinación del futuro, de cuáles son las profesiones que se vienen, y de las demandas del mercado laboral. ¿Por qué pasa esto en nuestra región? Porque muchas de estas instituciones son públicas y no han tenido la capacidad de adaptarse a los nuevos tiempos. Sin embargo, yo quisiera dar buenas noticias. En CAF, por ejemplo, estamos trabajando ahora en un programa regional de mejoramiento de los sistemas de educación técnica para el trabajo. Recibimos, por ejemplo, ayuda de Corea, ¿no?, en un grant para revisar los sistemas de la región, y ahora estamos tratando de hacer implementaciones en diferentes países para tratar de adecuar estos mecanismos de educación técnica y para el trabajo a las nuevas realidades de la región. Y yo creo que esto es una apuesta importante. Ahora que estuve en Uruguay buscando casa y haciendo la mudanza, y estuve viendo un poco cuáles son los retos, y no sé si ustedes lo saben, pero Uruguay es uno de los países reconocidos en América Latina por tener una muy buena educación o una buena calidad de educación, aunque no está en las estadísticas de la OCDE, sí hace bien los resultados del PISA.
comparativamente, porque en América Latina nadie los hace muy bien, pero Uruguay destaca por la calidad de su educación. Cuando uno conversa con las autoridades, básicamente las prioridades las están poniendo en dos cosas que me parecen a mí muy importantes, que son esta educación básica a los primeros años, entre los 0 y 5 años, que yo creo que es fundamental para poder romper este círculo vicioso del que hablamos anteriormente, y también todo el tema de esta educación para el trabajo y educación técnica para poder insertar a los jóvenes, sobre todo, y a estos ninis en un mercado laboral más dinámico. Déjenme terminar mis comentarios hablando un poco sobre el tema de la educación superior y cuál es la situación en América Latina. Es cierto que más jóvenes están yendo en América Latina a la educación superior, y hay una frase que utiliza mucho la secretaria general iberoamericana Rebeca Grisman, que es la primera vez que tantos jóvenes están yendo a las universidades cuando sus padres no tuvieron la oportunidad de ir a estas universidades. Yo creo que eso son buenas noticias. Yo creo que se están produciendo cambios positivos. Sin embargo, hay todavía una serie de reformas que deben hacerse a nivel de la educación superior latinoamericana para que puedan dar una mejor respuesta a los retos de la región. Uno de ellos también tiene que ver con la pertinencia de la educación, porque también pasa mucho en nuestra región que no, hay poca conexión entre lo que el mercado laboral está pidiendo y lo que nuestras universidades están formando. Yo a veces veo un poco el reflejo de lo que pasa en España, habiendo vivido estos años en España, no quiero opinar sobre España porque no me corresponde, pero viendo un poco el sistema, cómo estructuramos nosotros nuestras universidades en América Latina, se parece bastante al de España. Y si uno compara esto con los países que en teoría son competitivos, que les va muy bien en términos de crecimiento económico, en términos de innovación, y uno ve cómo funcionan los sistemas de educación superior, uno queda sorprendido de las grandes diferencias. Nosotros estamos acostumbrados a sistemas que son muy rígidos, donde una persona estudia una carrera y en esa carrera, digamos, soy economista, soy periodista, soy ingeniero, y es una especie de monolito sin mucha flexibilidad para hacer alguna otra cosa. Y cuando uno ve un poco los sistemas de los países que tienen mucho más éxito cuando se trata de innovación, competitividad y crecimiento económico, estos sistemas tienden a ser mucho más flexibles. No es casual, es cierto que el sistema americano es muy caro, como decía Andrea, pero también es cierto que es donde tú le preguntas a alguien que estudiaste en Estados Unidos, bueno, yo tengo un major en economics, pero tengo un minor en música clásica. Entonces tú dices, bueno, esto no tiene mucho que ver una cosa con la otra, pero lo que sí es cierto es que este sistema le permite la flexibilidad a los estudiantes que cuando se gradúan se puedan reconvertir fácilmente a lo que el mundo laboral les está pidiendo. Entonces, por ejemplo, yo tengo muy buenos amigos, tengo un amigo canadiense que era geólogo y trabajaba en la industria petrolera en Venezuela, y cuando la industria petrolera se cayó y no tenía trabajo, volvió a Canadá y hoy en día es ingeniero de sistemas, digamos. Pero este tipo de transición de carrera no es tan fácil cuando tu sistema de educación superior es demasiado rígido e inflexible y no te permite hacer transiciones fáciles a otras profesiones. Entonces yo creo que eso tiene que ver con la parte de la reforma que tenemos que hacer, y también un poco, sobre todo en educación superior, diría yo, Andrea recalcó mucho sobre la eficiencia del gasto en educación, pues yo creo que donde mejor gasto tenemos que hacer nosotros en América Latina y probablemente en Iberoamérica es el gasto que estamos haciendo en la educación superior para hacerla mucho más atractiva y útil a las agendas de reformas y a las agendas de crecimiento de nuestros países. Gracias. Muchas gracias, Germán. Va a cerrar el acto el secretario general de la Organización Iberoamericana de la Juventud, Max Trejo. Muchas gracias, don Emiliano Martínez. Muchísimas gracias a la Fundación Santillana por siempre impulsar y estar cerca de la educación. Yo recuerdo cuando era chavito, como decimos en México, cuando era pequeño, joven, siempre estaba ligado a los libros, a la formación que ha dado Fundación Santillana y también a ese panorama que nos han acompañado. Y gracias sobre todo a la OCDE, ese aliado estratégico. Muchas gracias, profesor Andrea Scheller. Gracias por siempre difundir este conocimiento junto con tu equipo, Marta Encinas. Siempre trabajar y contar con este organismo internacional de juventud para colaborar. Porque para nosotros este informe, desde la atalaya que tiene la OCDE con todos estos economistas,
que hay que decirlos, estos economistas que han vencido al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial en visión, o al menos en informes, que ese conocimiento para implementarlo nos permiten dar una visión o un panorama muy positivo para el tema de la juventud, para el tema de la educación que hoy nos compartes, profesor. Gracias también, Germán, que ha dado muchos comentarios sobre los cuales trazamos caminos estratégicos conjuntos y seguiremos avanzando, ¿no? Así que celebramos este encuentro y sobre todo celebramos que en el público haya tantos actores importantes que nos sirven para que estos informes pues se traduzcan, ¿no? Porque hoy en día ya no basta generar informes, sino hay que implementar ese conocimiento, que hay que traducirlo en acciones y hay que llevarlo y conectarlos, ¿no? Pero para eso necesitamos conectar a distintos actores y es mucho lo que queremos platicar aquí, ¿no? Por eso celebramos que este evento se dé en Madrid, que este evento se haga pensando en Iberoamérica, que se haga también comparando las experiencias de los distintos países que tenemos en Iberoamérica, que son parte del OCDE, pero también con los otros países de la región. Y sobre todo celebramos, y permítanme decirlo ahora sí como jalando agua para mi molino, que ponga en el centro del debate o coloque en el centro de la agenda el tema de la juventud. Es decir, como le decía el profesor Andrea Scherer, hablar de educación implica necesariamente hablar de juventud. No únicamente, pero sí es muy importante para ello, porque comprometernos con las mejoras del sistema educativo de nuestros países significa también a la vez comprometernos con ese potencial transformador que tienen las personas jóvenes para afrontar los desafíos actuales y los desafíos futuros. Eso es lo que queremos en este organismo internacional, en tener una visión de las personas jóvenes como agentes de transformación, por potenciar ese papel que tienen como actor político por su capacidad de transformación social, no únicamente, pero quizás sí como catalizadores del desarrollo de nuestros países. Así es de que agradecemos, eso es lo que queremos y en eso construimos hace unos meses un pacto por la juventud, un pacto social, en donde requerimos todas estas demandas y estas peticiones y que fueron vinculadas por los jefes de Estado y de Gobierno en un despliegue que nos marca el horizonte y que responda mucho a este informe que nos presenta el profesor Andrea Scherer y los comentarios que hacía Germán, que nos han presentado, que nos presenta distintos desafíos, pero el principal es cómo vinculamos la educación, cómo le vinculamos la educación que tienen las personas jóvenes con el desarrollo sostenible y la transformación, cómo lo vinculamos con los desafíos que tienen en el mundo laboral. Germán ya nos dejaba algunas miras y para concretar, porque con esa explicación tan profunda que dio el profesor Andrea Scherer, es decir, hay una cuestión clave. Con este desafío que hablabas muy bien de la transformación que está teniendo el mercado laboral, ¿cómo fortalecemos las habilidades de las juveniles? ¿Cómo fortalecemos esas habilidades socioemocionales? ¿Cómo podemos fortalecer estos dinámicas de creación, de emprendimiento, de innovación, esta fuerza disruptiva que tiene la juventud, que no terminamos de impulsar, pero que sí tienen las ganas ellos de aprender para terminar impulsando la transformación? En pocas palabras, ¿cómo fortalecemos las capacidades? Las capacidades en un mundo que nos demanda una cuarta revolución industrial, estas capacidades digitales, estas capacidades socioemocionales. Nosotros coincidimos, Germán, que vemos ahí una oportunidad. Vemos una oportunidad quizá de atajo inmediato, pero sí sostenible en el tiempo. En el caso, por ejemplo, de los ninis. Veíamos en datos que nos daba el profesor Andrea Scherer cómo seguimos teniendo, si bien los ninis hemos avanzado en una educación secundaria, pero casi duplicamos las tasas respecto al OCDE en algunos de nuestros países, porque no están ahí los ejemplos de Centroamérica. Las tasas que nos marca muy bien la OCDE llegan a ser, bueno, en el caso incluso de países iberoamericanos, como el caso de Portugal, 18% y España 23%. Todavía tenemos tasas más altas que el 15% que tiene la media del OCDE, pero muchos de nuestros países centroamericanos las duplicamos. Eso nos lleva como consecuencia que las tasas de desempleo, triplicamos las tasas de desempleo respecto a las personas adultas en la mayoría de esta franja de nuestros países. Ahí tenemos un reto, unos desafíos importantes, pero que vemos en la oportunidad y en esta transición de mercado laboral, en cómo si fortalecemos las capacidades y habilidades de las personas jóvenes que nos van a demandar las industrias creativas, y ahí vemos resultados que también los he estudiado mucho, como la economía naranja, o fortalecer el empleo verde y sobre todo, fortalecer esas capacidades digitales que van a estar o que ya estamos viendo que están haciendo la transformación de servicios que nos está dando la digitalización. En eso apostamos y en eso apuesta también la OCDE, con otros informes que ha trabajado también el profesor, con todo su área, con Marta Encinas, y que hemos también, gracias a María Jabonero, en estar viendo los distintos casos de éxito
en cómo fortalecemos con un programa de capacidades digitales que puedan fortalecer estas posibilidades de las personas jóvenes para transitar de una mejor forma al mundo de trabajo con un sentido de universalidad y que respondan a estas demandas del empleo. Porque encontramos una incongruencia en de que las personas que se están formando en la universidad terciaria no están encontrando los empleos o no están accediendo al empleo de una forma constante. Y esta desigualdad se ahonda aún más en el género, en nuestras mujeres, ¿no? Aún tenemos mucho por hacer en las mujeres jóvenes sean efectivamente incluidas en el futuro actual y en el futuro del trabajo. Vemos también en las tasas de emprendimiento cómo son residuales prácticamente las que tienen las mujeres jóvenes. Así vemos en datos que nos dan en los campos de matemáticas, de ciencia y demás, estamos marcando que en los países iberoamericanos estamos muy por encima en tema de los datos que nos marcan los países de la OCDE. Así es que para fortalecer uno de los retos, uno de los desafíos que yo quería marcar aquí en la oportunidad, en centrando este enfoque de educación, es en fortalecer esas capacidades y habilidades que tenemos para las personas jóvenes. Pero esto sabemos que no va a ser suficiente si no logramos mejorar las condiciones educativas y laborales de nuestros países, como nos hacías ver con algunos esquemas muy bien, profesor, del caso de los salarios de los maestros en otros informes y también de las horas que pasan en estudio o formación. Así es que un segundo desafío que quería señalar o comentar es cómo incidimos en ese entorno institucional y social para que las personas jóvenes no sean excluidas nuevamente en esta parte residual de dinámicas de empleo y del futuro del trabajo. Y para salir victoriosos de esos desafíos que nos dibuja, pues necesitamos, y ahí los decías, necesitamos mejores políticas públicas, pero políticas públicas que sean más integrales y que sean intersectoriales, que abarquen a otros actores para reforzar ahí y en esto en plan concreto, para bajarlo, porque luego hablamos un ejercicio técnico. La redefinición del gasto público con una educación más, con un enfoque en juventud. Sé que también el informe ya deja ver también cuestiones de tercera edad que son muy importantes, pero el enfoque en juventud termina siendo muy importante por esa transición del mercado laboral. Y entendemos que ahí hay una redefinición en dos actores, una en invertir mejor, y invertir mejor es terminar de hacer esta infraestructura muy fuerte para la educación secundaria. Todavía tenemos retos y todavía duplicamos la educación secundaria. Ampliamos, yo recuerdo hace 10 años, y ahí es una labor muy buena que hizo la OCDE, cuando hace 10 años nos decía, oye, si inviertes X porcentaje del Producto Interno Bruto, empezaba con el 2% del Producto Interno Bruto, vas a llegar a estos resultados. Afortunadamente muchos presidentes se lo creyeron y se han dado los resultados. Y se dio la educación universal primaria como uno de los principales retos y se logró. Pero vemos que no es suficiente y no ha sido suficiente también con el tema de la educación secundaria. La educación requerimos una mejor inversión de lo que ya hacemos y sobre todo en educación secundaria para fortalecer precisamente a nuestros jóvenes. Y naturalmente requerimos una mayor inversión y una mayor inversión que vaya ligado a la educación terciaria. Vemos tasas que nos habla muy fuerte el informe, como entre los países iberoamericanos solo España aproxima el promedio de jóvenes de la OCDE con educación terciaria, con un 41% de los titulares en estudios terciarios, 41%, en comparación con un poquito menos abajo del promedio que tienen los países de la OCDE, que son 43%. Pero dicha proporción en América Latina particularmente es la mitad. En Argentina y Brasil tenemos tasas incluso del 19 y 17%. Es ahí donde requerimos también. Y cuando les decía también en el caso de la educación, el redirigir, por un lado la inversión que ya hacemos para mejorar la educación secundaria, lo decíamos también con conocimiento que nos da este informe, en cómo hemos explorado una reducción de esa proporción de jóvenes de 25 a 34 años que antes estaban carentes de esta educación secundaria, pero todavía no alcanzamos esa media que tiene del 16% la OCDE, ¿no? Teníamos tasas en algunos países, y vuelvo en el ejercicio de Centroamérica, de cerca del 32%, 35%, es decir, volvemos a duplicar todo este ejercicio. Así es que vemos una oportunidad y agradecemos mucho en este informe en cómo nos redirigimos, es decir, primero evidencia una oportunidad en si fortalecemos o si centramos el enfoque de la educación en materia de juventud con mejores políticas públicas, más intersectoriales, más integrales, que lleven a cabo programas que fortalezcan no solo las habilidades que requieren los empleos de la cuarta revolución industrial,
sino estos programas de formación en fortalecer las habilidades socioemocionales de las personas jóvenes, pueden ellos, o estamos convencidos que pueden apoyar mucho a la transformación de nuestros empleos, de nuestros servicios, y pueden también transformar a este vicio social que tenemos desde hace muchos años con los jóvenes que no estudian ni trabajan. Pasemos de los jóvenes Nini a los jóvenes Sisi, a los jóvenes que sí estudian y trabajan. Y pasemos también del discurso a la acción. Es lo que hemos intentado impulsar con conocimiento de OCDE, con el apoyo también de la Fundación Santillana y con empresas como Nestlé, en donde estamos impulsando una estrategia de educación dual para la empleabilidad juvenil. Una estrategia que abogue por conectar a otros actores, principalmente a las empresas, principalmente a otros actores para acompañar en ese desarrollo de habilidades socioemocionales de las personas jóvenes para traducir y fortalecer sus capacidades. Para terminar, yo quisiera también no dejar de señalar lo importante que es este informe en lo que nos genera para implementar un conocimiento de vanguardia, y hoy en día los conocimientos de vanguardia pues tienen que ser abiertos, útiles y accesibles, ¿no? Y que nos permita sobre todo pasar de lo que buscamos mucho de lo que estamos aquí, de la perspectiva a la realidad, es decir, pasar del discurso a la acción. Yo agradezco muchísimo con todo este panorama que siempre nos da Fundación Santillana en acompañar estos informes que se traducen en conocimiento. El reto que tenemos los que estamos aquí es lograr que este conocimiento se implemente, como decía, que pasemos, que nos apropiemos de él, que nos apropiemos la ciudadanía, sí, pero que se apropien también los gobiernos. Esa es la misión que nos dio a nosotros en el Pacto Iberoamericano por la Juventud. Por ello es lo que estamos impulsando, es una alianza internacional de la juventud que conecte actores, que conecte a los gobiernos, que conecte al sector privado, que conecte a la academia, que conecte a la sociedad civil y sobre todo es un compromiso que asumimos con todos ustedes. Muchísimas gracias. Bien, muchas gracias a todos. Estamos en el momento de la clausura del acto y como tenemos todavía muy poquito tiempo, pero muy poquito, yo propondría que si hubiese alguna pregunta en la sala para Andreas y si fuese por deferencia en inglés, mejor, pues que alguien pueda hacer alguna pregunta aprovechando estos minutitos que nos quedan. Bien. Yo creo que entonces te quedó todo claro. Y por mi parte, la despedida está y el momento de clausura, agradecer a Max por su presencia y su participación, a Germán Rey por su visión muy iberoamericana, a mi maestro y amigo Emiliano Martínez, y a Andreas por su esfuerzo, trabajo, comunicación, aportación de datos. También quiero dejar un saludo muy cariñoso a nuestro querido embajador Yago Pico de Coaña, que está aquí en primer lugar. Por mi parte voy a terminar con una referencia que seguro que a Andreas le va a sonar. Todos estos informes, Panorama, PISA, nos dan una oportunidad magnífica para tener información, construir conocimiento a partir de esa información y tener evidencia para aplicar políticas y prácticas educativas con garantías de éxito y eficacia y que estén pegadas a lo que está ocurriendo realmente en la realidad. Lo que ocurre en la realidad de nuestros países, y digo de nuestros países, los de allá y los de acá, que en una frase que digo que no me corresponde y que a Andreas le sonará, plantea un reto fundamental. Y es que sin las competencias adecuadas, las personas terminarán en los márgenes de la sociedad. Asimismo, los avances tecnológicos no se traducirán en crecimiento económico, los países se enfrentarán a tremendas dificultades para seguir adelante en este mundo hiperconectado y, por último, perderán el aglutinante que mantiene cohesionadas a las sociedades democráticas. Muchas gracias a todos, muchas gracias a Casa de América, especialmente a Santiago y Ana Pellicer por su colaboración y esfuerzo y que tengan buen día.